Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Infinix, parang Infinix Hot 11 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay nabasa daw ito guys ng tubig guys, no. So dahil guys nabasa ito guys ng tubig ay hindi natin isasaksak sa charger niya or hindi natin panda rin ito guys, no. So ang gagawin natin dito guys para survive natin or ma-revive pa ito guys ng unit na ito guys ay bubuksan natin guys, no. So check natin guys ang motherboard nito at linisan na rin natin guys. Yan. So para magawa natin yan guys, para mabuksan natin ito, una natin gagawin, tanggalin nyo muna guys yung SIM tray nito para mabuksan. So sa akin guys wala na siyang SIM tray guys, no. So ang gagawin ko dito guys ay bubuksan ko na lang ito guys gamit guys yung electronic liquid natin or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. So sa akin guys ay yan, heat gun guys or electronic liquid nyo guys, no. So heat gun guys yung gagamitin natin. So ayan siya guys, no. So kapag nabasa kasi guys yung phone device nyo guys ay wag nyo guys panda rin guys, no. Or wag nyo guys i-charge or i-power on guys, no. Kasi possible guys na meron siyang masunog guys na pisa guys sa loob guys ng phone device nito guys, no. Or dito guys sa motherboard niya or pwede dito guys sa board niya guys, no. Or dito guys sa charging board niya. Yan. So ang solusyon dito guys ay palinisan nyo agad guys kapag nabasa guys or pabuksan nyo agad guys, no. Para malinisan guys yung phone device nyo guys or yung loob guys ng phone device nito guys para possible guys na mabuhay pa ninyo guys yung unit nyo guys. Yan. So simulan natin. So ayun siya guys, no. Sunod natin dito guys ay dito guys pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. Ayan. So malambot na lang siya guys. So hindi tayo pwede maka-direct guys, no. Meron kasi siyang bolts guys sa loob guys. So dito guys dandahan kayo dito guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. Yan. So minsan guys nakalabas guys yung EPC connector nito guys. Yan, so makikita nyo guys, no. Nakalabas guys yung EPC connector nito guys. So kapag natamaan nyo to guys, possible guys na disable guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So sunod natin guys na buksan natin ito. Sunod natin guys ay patanggalin natin lahat guys ng mga bolts nito guys, no. Para ma-access natin guys yung loob nito guys. So ayan siya guys, no. So kumpleto pa naman guys yung bolts niya guys. Yan. So try natin buksan guys, no. So tanggalin na natin to guys. Yan. So diyan guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So tabi natin yan. So dating guys buksan natin to guys, no. So ito guys ang loob niya guys, no. So ito nga guys yung sign guys ng tubig guys, no. Yan. Kung makita nyo guys. So tanggalin natin guys yung battery nito. Check natin guys kung paano nagkaroon nito guys ng corrosion. Ayun, so meron nga siya guys, no. Ayan siya guys, no. Yan, so nabasa siya guys. Kung makita nyo guys, no. Ito. Tsaka ito sa battery niya. Yan. So natamaan guys ng tubig ito guys, no. So check natin guys yung LCD nito. EPC connector guys ng LCD nito. So dito goods naman guys, no. Dito lang guys sa battery connector niya guys may tama guys, no. Yan. So nagkaroon guys ng lumot-lumot guys. So epekto yan guys ng pagkabasa guys, no. Kaya kapag nabasa guys yung phone device nyo guys, huwag nyo panda rin guys, no. Kasi possible guys na masusunog ito guys. Yung mga terminal nito, yan. Diba ito guys ay nabasa rin. So possible guys na masusunog rin ito guys yung terminal nito guys, no. So check natin dito guys, no. Dito guys sa board niya or dito guys sa charging board niya guys, no. So buksan rin natin ito, baka nabasa rin ito guys.
So ayan siya guys, no. So natin guys, buksan natin guys. So ayun siya guys, no. So nabasa rin ito guys. Nag-red na kasi ito guys, no. Dito guys sa banda guys sa charging port niya. Yan, so tanggalin natin to. Linisan natin to guys, no. So tanggalin natin yan. So check natin. So ito goods pa naman. So tanggalin natin guys yung bolts nito. So kailangan natin matanggal to guys, no, para malinisan ito guys. So tanggalin natin guys yung antenna niya. So tignan natin. Ayan. So hindi siya masyado na ano dito guys, no, pero linisin natin ito. So dito kasi guys umabot guys, no. Dito guys sa battery niya guys, battery connector niya guys. So linisin pa rin natin guys para sure tayo. Yan. So dito guys sa ano niya, linisin rin natin ito guys, yung motherboard nito guys, no. So tanggalin natin guys yung antenna nito. Tapos tanggalin natin guys yung bolts nito guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung flex nito guys. So natin guys, tanggalin natin guys ang motherboard niya guys, no, para malinisan natin to guys. So ayun siya guys, no. So natanggal natin. So dandan lang natin. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. So ito guys, kailangan natin itong linisan guys, no. So tanggalin natin guys yung camera nito. Yan, so tabi natin guys ang mga camera niya guys, no. So linisin natin to guys.
So ayun siya guys, no? So malinis na ito guys. Sunod natin guys yung battery nito guys, no? Tabi natin guys yung motherboard niyan. So yung battery nito guys ay apektuhan rin ito guys ng tubig guys, no? So subukan natin guys kung mabuhay pa ito. So linisin rin natin to. So ayan siya guys, no? So ito guys, linisin lang natin guys yung housing nito. So subukan natin guys, no, kapag nabuhay pa ito guys. So 1 week na guys nakalipas nito guys, no? So hindi pa nila guys napalinis guys. So yung nakabasa daw nito guys, parang ano lang ata ito guys, yung tubig tabang guys, no? Yan. So kasi guys, kapag tubig alat guys, katulad ng dagat, ay possible guys, no? 50-50 guys yung lagay guys ng device guys kapag nabasa guys. Kasi ano lang yan siya guys, no? Mga segundo lang yan guys, magkaroon guys ng corrosion guys yung mga pisa guys ng phone device nyo guys. Yan. So subukan natin guys kung mabuhay pa natin to. So para sure tayo guys ay matitest natin guys, no? So gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys. Check natin guys kung meron siyang shorted guys. So diode mode tayo. So ayan siya guys, no? So wala siyang shorted guys. So dapat OL siya guys, no? Ayan. So try natin guys mag-beep tayo. So kapag maganito guys, ibig sabihin guys ay meron siyang tama guys sa motherboard niya guys, no? Subukan natin. Yan. So hindi siya guys tumunog guys, no? Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys. Yan. So subukan natin. So check natin guys, no? Na-check na rin natin dito guys sa digital multimeter natin. So subukan natin guys. Balik natin. So subukan natin guys, no? So na-check na rin natin guys sa digital multimeter natin guys. Ay wala siyang shorted guys, no? So subukan natin guys kapag mabuhay siya. So ayun siya guys, no? So natin guys, balik natin guys yung subboard niya guys, o yung charging board niya guys, no? Yan. So subukan natin guys kapag mabuhay natin. So pandarin natin guys. Yan. So kung makita niyo guys, no, nabuhay natin siya guys. So kahit pa paano guys ay na-revive pa natin guys yung nabasa guys ng tubig guys yung phone device nito guys, no. So ang problema lang dito guys, may tama guys yung LCD nito guys, no. Makita nyo guys. So nagkaroon na siya guys ng guwit-guwit guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.